എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാവോ? ഇതൊക്കെ എന്താന്നല്ലേ? കല്യാണ ഒരുക്കങ്ങളാ. ആരുടെയെന്നല്ലേ? എന്റെ തന്നെ. എന്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു 4 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അവന്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചധികം കൊല്ലമായി. ആദ്യമായിട്ട് അവനോട് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കവനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കൂട്ടുകൂടിയും പിണങ്ങിയൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ എവിടെയോ എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരുന്നു. ആ ഇഷ്ടം എന്താ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കല്യാണം വരെ വന്നു. ആ കല്യാണത്തിൽ ഒരുക്കുക ഈ കാണുന്ന നോക്കി. ആളാരാ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ? അതെ, കൃഷി തന്നെ. చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు, ఊరికే ఉండదు కాసేపు, అస్తమానం నీలోకమే నామై మరపు, చితనైతే నువ్వే నన్నా నానెత్తర కులాసా నీ కలలకి చేసా, నీ కోసం వయసు వాకిలి కాసా, పోగేశా నీ గుండెకు అచ్చేసా, నీ రకకు రంగం సిద్ధం చేశా. ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టింది ఏమో నువ్వంటే ముచ్చట పుట్టింది, పుడతాని నీ పిచ్చి పట్టింది, ఈ పేరు పెట్టింది వయ్యారం ఓడి కట్టింది, గోరింట పెట్టింది, సామికి ముక్కులు కట్టింది, చుట్టేస్తాంది చుట్టేస్తాంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు, ఊరికే ఉండదు కాసేపు. సరసన చేరి వాస్తుగా పెంచానిట్ట 100 కోట్ల సొగసిరి, ఆస్తిగా అల్లేసుకో కోసరి కోసరి, చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది చుట్టేస్తాంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు, ఊరికే ఉండదు కాసేపు. സെപ്റ്റംബർ 8 അന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം. സോ చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు, ఊరికే ఉండదు కాసేపు.